I just arrived with the bus here in Estartit and let's go together on a walking tour here in Estartit. Ich bin gerade mit dem Bus hier in Estartit angekommen und lasst uns zusammen auf eine walking tour hier in Estartit gehen. Voilà, je viens d'arriver ici à l'Estartit, juste là. On y va ensemble sur une walking tour ici à l'Estartit. Venez avec moi. هو غير تمك فيه بشكل الله يعزك هو ما عادش الا انا عادي يبان الله انا الملك انا الحاج انا اللي قلت Sofia resolve. Uah, trovava anche bene questa maratona. Buona dia, primo. Sacco, Ah ouais?
Se lleva todo, se lo lleva todo. Ahora es más vieja. En vez de venir a las 10:50, no la punta. Ahora le baja el bus y encuentra la otra bus 15 para venir aquí. Dice que tú te vas a radio. Me va a dejar. Me ha dejado 1 metro ahora. Ay. En la costa es calor húmedo, es diferente calor. Porque tienen todo eso. Cada día. Ya probó, ya suave. يلا زيدي بقى هو خايف جاي نتعيش هو انا ودي هو I hope you liked this little walking tour here at the market in Estartit. Give a like, subscribe to the channel, share the video that other people can see as well the beauty of Catalonia and Estartit and the Costa Brava. Ich hoffe, euch hat diese kleine Tour hier auf dem Markt von Estartit gefallen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video, dass andere Leute auch die Schönheit von Katalonien und der Costa Brava und Estartit sehen können. Nous sommes au final de la walking tour ici à l'Estartit au marché. Donnez un like, faites une subscription au canal, compartez le vidéo avec d'autres gens qu'elles peuvent voir aussi la belleza de Catalunya et de l'Estartit et la Costa Brava. Une bonne journée à vous tous. Have a joyful, beautiful day. Habt einen wunderschönen schönen Tag. Au revoir. Hasta las próximas. Adios.